सो आज आमी फॉरेक्स मार्केट कितें, वॉट इज फॉरेक्स एंड वाय वी शूड ट्रेड फॉरेक्स हेजेर पळोवया. आयज फॉरेक्स मार्केट कितें आनी फॉरेक्स मार्केट आमी कित्याक ट्रेडींग करचें हाजेर आमी पळोवया. सो फॉरेक्स मार्केट म्हळ्यार कितें? फॉरेक्स इज अ वर्ल्ड्स लार्जस्ट मार्केट. फॉरेक्स मार्केटान करन्सीचें ट्रेडींग जाता, करन्सीचें बायींग जाता, करन्सीचें सेलींग जाता. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केटान आमी पळयता कंपनीची शेअर्साची बायींग आनी सेलींग जाता, तशेंच फॉरेक्स मार्केटान करन्सीची बायींग आनी सेलींग. सो एग्जाम्पल म्हणल्यार USD INR. तुम्ही पळयलां आसतलें न्यूजान की US डॉलराचो व्हॅल्यू देंवला किंवा इंडियन रुपीजाचो व्हॅल्यू देंवला, रायट. सो फॉरेक्स ट्रेडींग कशें जाता? फॉर एग्जाम्पल आयज US डॉलराचो व्हॅल्यू 75 रुपीज आसा, म्हणल्यार एक US डॉलर म्हळ्यार 75 इंडियन रुपीज, रायट. आयज हांव US डॉलर बाय करता, फाल्यां सकाळीं इंडियन रुपी $76 जालो, 76 रुपीज जालो, ₹1 वाडलो, तेन्ना हांव सेल करता, रायट. हो जो बायींग आनी सेलिंगा मदीं जो डिफरन्स आसा पळय तेजेर म्हाजें प्रॉफीट आनी लॉस आसता आमचें, रायट. सो आतां फॉरेक्स ट्रेडींग कित्याक करचें? सिन्स इट इज लार्जस्ट मार्केट आनी इट इज अ नेवर डायींग मार्केट. कित्याक सगळ्यो कंट्री फॉरेक्साचेर डिपेंड आसा. फॉर एग्जाम्पल आयज आमी 2 कंट्री घेवया, एक इंडिया आनी एक US. आमची इंडिया आनी दुबय, रायट. सो इंडिया कडेन आयज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खूब आसात, वेरेज दुबया कडेन ऑयल खूब आसा, रायट. आयज आमी सगळे पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुबयच्यान घेता, बरोबर. सो हे जेन्ना इंडिया दुबय कडल्यान पेट्रोल घेता, क्रूड ऑयल घेता, तांकां डॉलरांनी पेमेंट करचो पडटा. हे जे ट्रान्जॅक्शन जाता डॉलर टू इंडियन रुपीज ते फॉरेक्स मार्केटान जाता आनी थंयच आमचें ट्रेडींग जाता, रायट. सेकेंड, फॉरेक्स मार्केटान खूब ह्यूज वॉल्यूम आसा. एक एग्जाम्पल दी तुमकां, दिसाचो टर्नओवर फॉरेक्स मार्केटाचो $5 ट्रिलियन आसा. $5 ट्रिलियन म्हणल्यार इंडियन रुपीजान सांगपाचें म्हणल्यार 350 lakhs crore प्लस क्रोर, इतको व्हडलो टर्नओवर आसा. सो ह्या इतल्या व्हडल्या टर्नओवरान आमकां जाय तितले बारीकसो इतल्या व्हडल्या टर्नओवराचो बारीकसो वांटो आमचे खातीर खूब व्हडलो आसता, रायट. सो आमी थंय ट्रेडींग करून इतली व्हडली वॉल्युमा भितर आमकां जाय तितलो इल्लोसो वांटो आमी काडूं शकता. थर्ड पॉयंट इज फॉरेक्स इज अ 24 hour मार्केट. आतां समज स्टॉक मार्केटाक कंपेर करत जाल्यार सकाळची 9 ते सांजची 3-3:30 म्हणल्यार स्टॉक मार्केटात तूं ट्रेडींग करपाक शकता. बट फॉरेक्सा तुका टायम लिमीट ना, इट इज 24 hour मार्केट. 24 hour मार्केट जाल्ले कारणान कोण थोडे बिजनस प्रोफेशनान आसता, थोडे कामाक वयता. सो आपल्याक जाय तशें सगळें तुका फॉरेक्स मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवायड करता. तुका जाय त्या टायमार ट्रेडींग करपाक शकता, रायट. सो 24 hour मार्केट म्हणजे ते 5 दीस चलता, मंडे टू फ्रायडे, सॅटर्डे संडे मार्केट बंद आसता. फोर्थ आनी बिगेस्ट पॉयंट म्हळ्यार हें मार्केट कोण ओन करना, रायट. खंयचे कंट्रीचो फॉरेक्स मार्केटाचेर कंट्रोल ना, खंयच्या कंट्रीचो, खंयच्या कंपनीचो, कोणाचोच फॉरेक्स मार्केटाचेर कंट्रोल ना. सिन्स येदे व्हडले मार्केट, इतलो व्हडलो टर्नओवर आसा, ह्या मार्केटाचेर कोण कंट्रोल करपाक शकना आनी सगळे कंट्रीचे ट्रान्जॅक्शनाचेर हे मार्केट चलता. सो बेजिकली थंय कोणाचोच कंट्रोल ना, इट इज अ डिसेंट्रलायज मार्केट. सो थंय मॅन्युप्युलेशन जावपाक शकना. सो आतां आमी ट्रेडिंगाचे एक इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर उलोवया, पिप्स. हे पिप्स तुमी खूब फावटी आयकले आसतले. तुमचो फ्रेंड सांगता आसतलो आयज इतले पिप्साचे लॉस जाले, आयज इतले पिप्साचे प्रॉफीट जाले, किंवा तुमकां जेन्ना सिग्नल येता ताजेर बरयल्लें आसतलें की बाबा आयज इतली पिप्स SL आसा, इतली पिप्स TP आसा, रायट. ते हे पिप्स कितें ते आयज आमी पळोवया. सो पिप्स बेजिकली कॉमनली 3 तरेन डिनोट केल्ले वता. एक आसा डेसिमल पॉयंट जावन 2 प्लेसीस, एक डेसिमल पॉयंट जावन 5 प्लेसीस आनी तिसरी आसा डेसिमल पॉयंट जावन 3 प्लेसीस. आतां डेसिमल जेन्ना ही केस आसता तेन्ना डेसिमल पॉयंट जावन जे 2 डिजीट आसता ते आमचे पिप्स आसता. फॉर एग्जाम्पल हो 10, रायट. हो 0 इज 1 पीप. आतां ह्या एक पिपाचो मुवमेंट कसो जातलो? जेन्ना हो 10 आसा तो 11 जातलो, हांगा एक पिपाचो मुवमेंट जातलो. जेन्ना हो 12 जातलो तेन्ना हांगा 2 पिपाचो मुवमेंट जातलो, रायट. सेम वेन जेन्ना हो 10 आसा तो 09 जातलो तेन्ना हांगा 1 पिपाचो मुवमेंट जातलो. 08 जातलो तेन्ना हांगा 2 पिप्साचो मुवमेंट जातलो. एक केस आमी पयली. आतां आमी सेकंड केस पळोवया. सेकंड केसीन आफ्टर डेसिमल पॉयंट 5 प्लेसीस आसात. सो
जेन्ना 5 प्लेसीस आसता तेन्ना आमी पीप कस कॅल्कुलेट करता. सो आफ्टर डेसिमल पॉयंट 1 2 3 4th प्लेस आसता पळय तो आमचो पीप वॅल्यू आसता. सो आमी हांगा हो घेवया 12, रायट. हो आमचो पीप वॅल्यू. आतां हांगा पीप मुवमेंट कसो जातलो. सो जेन्ना फ्रॉम 12 वॅल्यू 39 जातलो तेन्ना हांगा एक पिपाचो मुवमेंट आसतलो. जेन्ना 14 जातलो तेन्ना हांगा 2 पिपाचो मुवमेंट आसतलो. जेन्ना 12 आसतो 22 जातलो हांगा 10 पिप्साचो मुवमेंट आसतलो एक डायरेक्शन. सेम ऑपोजीट डायरेक्शनान आमी सेम कॅल्कुलेट करता. 12 आसतो जेन्ना 11 जातलो तेन्ना हांगा एक पिपाचो मुवमेंट आसतलो. 12 आसतो 10 जेन्ना जातलो तेन्ना हांगा 2 पिपाचो मुवमेंट आसतलो. सिमिलरली 12 आसतो जेन्ना 02 जातलो तेन्ना हांगा 10 पिप्साचो मुवमेंट आसतलो. सो आतां आमी 2 केसीस पळयल्यो. आतां आमी थर्ड केस पळोवया. आतां हांगा आफ्टर डेसिमल पॉयंट 3 प्लेसीसाचे नंबर आसा. सो जेन्ना 3 प्लेसीस आसता आमी युजली आफ्टर डेसिमल पॉयंट फक्त 2च नंबर घेता. हो सेकंड वॅल्यू आसता तो आमचो पीप वॅल्यू आसता. हो आमी ओमीट करता. हेका पिपेट म्हणटा. तो आमी ओमीट करता. सेम वे हांगा 8 आसतो पिपेट आसतलो आनी हांगा पिपेट आसलो. ओके. हां. सो जेन्ना 3 प्लेसीस आसता आमी फर्स्ट 2 प्लेसीस पीप वॅल्यू घेता. सो फॉर एग्जांपल हांगा 40 आसा, रायट. हो आमचो पीप वॅल्यू. आतां हो जेन्ना 40 आसतो जेन्ना 41 जातलो हांगा एक पिपाचो मुवमेंट आसतलो. सेम वे जेन्ना 45 जातलो हांगा एक पिपाचो 5 पिप्साचो मुवमेंट आसतलो, रायट. हे एक डायरेक्शनान जालें. आतां ऑपोजीट डायरेक्शनान असो आमचो सेम आसा. जेन्ना हो 39 जातलो तेन्ना हांगा एक पिपाचो मुवमेंट आसतलो आनी हो 40 आसतो जो वॅल्यू 35 जेन्ना जातलो तेन्ना 5 पिप्साचो मुवमेंट आसतलो. सो आतां आमचो नेक्स्ट टॉपीक आसा लॉट सायज, रायट. आतां लॉट सायज बेजिकली 3 लॉट सायज आमकां ब्रोकर अलाव करता. ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकर आमकां मायक्रो लॉट सायज अलाव करता. मायक्रो लॉट सायज म्हणजे 0.01 ही मिनिमम पॉसिबल लॉट सायज आसा आमी ट्रेडींग करपाक शकता. हेज्यानी सकयल चडशे ब्रोकर लॉट सायज दिना. नेक्स्ट आसा मिनी लॉट सायज जी 0.10 आसा ताका मिनी लॉट सायज म्हणटा आनी 1.00 इज अ स्टँडर्ड लॉट. ओके. आतां हेजें रिलेशन कितें तुमकां सांगता. सपोज आमी एक युरो USD करन्सी घेतली फॉर एग्जांपल. ताजेर जेन्ना तूं 0.01 ट्रेड करता तेन्ना एक पीप मुवमेंटाचेर आमकां 10 सेंटाचें प्रॉफीट किंवा लॉस जाता. हेजें रिलेशन आसा तें आमी नेक्स्ट टॉपिकान एक्सप्लेन करतले. आनी सेकंड आसा 0.10 म्हणजे $1 आमकां पीप मुवमेंट एक पीप मुवमेंट आमकां $1 प्रॉफीट लॉस जाता. आनी जेन्ना तूं एक स्टँडर्ड लॉट सायज लायता ट्रेडिंगाक तेन्ना एक पिपाच्या फाटल्यान $10 मुवमेंट आसता. ह्या पिप्साचें आनी लॉट्साचें जें रिलेशन आसा तें आमी नेक्स्ट विडियोन पळोवया. सो आतां आमी पीप आनी लॉट सायजीचें रिलेशन कितें आसा तें पळोवया. हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां आमी हांगा युरो USD एक करन्सी पेर घेतला. ताजो करंट वॅल्यू आसा 1.18128. जशें हांवें तुमकां बद्दल सांगलें की पीप वॅल्यू आमी कसो कॅल्कुलेट करता. आफ्टर डेसिमल पॉयंट 1 2 3 4 4th प्लेस आसता तो आमचो पीप वॅल्यू आसता, रायट. आतां एक एग्जांपल घेवया. 1.18128. ओके. मार्केटार हांगा तुमी एंट्री घेतल्या. ओके. आनी 1.18228 हें आमचें सपोज TP आसा, रायट. आतां हांगा कितले पिप्सा डिफरन्स आसा. फ्रॉम 12 to 22 हांगा 10 पिप्साचो डिफरन्स आसा, रायट. ओके. सो आतां आमी लॉट सायज आनी पीप वॅल्यू कशें रिलेट जाता तें पळोवया. सपोज ही ट्रेड तुमी 0.01 ह्या लॉट सायजीन लायल्ली, रायट. आतां हांगा मेन्शन केलें पळय 0.01 म्हणजे पीप मुवमेंटाक आमकां 10 सेंटाचो प्रॉफीट किंवा लॉस जावपाक शकता, रायट. सो हांगा डिफरन्स कितें आसा 10 पिप्साचो. सपोज तुमी 0.01 लायल्ली जाल्यार आमकां 10 सेंट्स इंटू 10 पिप्स वीच इज 100 cents. That is equal to $1, रायट. सो जर ही ट्रेड तुमी 0.01 लायल्ली जाल्यार तुमकां $1 प्रॉफीट जाता आशिल्लो. सेम वे
सपोज इफ तुम्ही ही ट्रेड 0.02 लायली, 0.02 म्हणजे 20 सेंट्स, जाल्यार आमकां 20 सेंट्स इंटू 10 विच इज $2, $2 आमकां प्रॉफिट जाता आशिल्लें. सेम वे सपोज हीच ट्रेड तुम्ही 0.05 लायली लॉट सायज, दॅट इज 50 सेंट्स, 50 सेंट्स इंटू 10 म्हणजे आमकां $5 हांगा प्रॉफिट जाता आशिल्लो. सेम वे सपोज मार्केट रिवर्स ऑपोजीट डायरेक्शनान गेल्ले, फ्रॉम 12 to 0.02 जाल्ले, दॅट इज 10 सेंटाचो डिफरन्स जाल्लो, जाल्यार आमी 0.01 तुमी समज लॉट सायज लायल्या जाल्यार तुमकां $1 लॉस जातले. फॉर 0.02 तुमकां $2 लॉस जातले आनी 0.05 तुमकां $5 लॉस जातले. सो हांगा आमी मिनी मायक्रो लॉटाचे कसो आमकां रिलेशन ते पयलें. आतां आमी मिनी लॉट घेवया. सपोज आमी तुमी सपोज ही ट्रेड 0.10 लॉट सायजीची घेतलेली, 10 पिप्साचो मुवमेंट आसा फ्रॉम 12 to 22, रायट. आतां 0.10 म्हणल्यार कितलो वॅल्यू मेळटा आमकां? $1 वॅल्यू मेळटा पीप मुवमेंटा फाटल्यान. सो $1 वॅल्यू कितली पीप मुवमेंट जाल्या? 10 पिप्साचो मुवमेंट जालें, सो आमकां $10 हांगा प्रॉफिट जाता आशिल्लें, रायट. सेम वे सपोज आमी ही ट्रेड 0.20 लायली, 20 म्हणटकीर $2 जाले, रायट. सो $2 इंटू 10 पिपाचो मुवमेंट, दॅट इज $20 जाता आशिल्लें. सेम वे सपोज आमी ही 0.50 लायली, वीच इज $5 पर पीप मुवमेंट, म्हणजे 10 पिप्साच्या फाटल्यान आमकां हांगा $50 प्रॉफिट जाता आशिल्लें. सेम वे ऑपोजीट डायरेक्शनान 10 पिप्स गेले, फ्रॉम 12 to 0.2 जाल्ले, जर 10 पिप्स फाटल्यान गेले जाल्यार आमकां ह्या लॉट सायजीचेर $10 लॉस जाता आशिल्ले, हाजेर 20 जाता आशिल्ले, हाजेर $50 लॉस जाता आशिल्ले. नेक्स्ट आसा 1 स्टँडर्ड लॉट. आतां 1 स्टँडर्ड लॉटाच्या फाटल्यान आमकां कितलो वॅल्यू मेळटा? $10 पर पीप मुवमेंटा फाटल्यान आमकां $10 हांगा मेळटा किंवा $10 आमचे वता. फॉर एग्जाम्पल हीच ट्रेड तुमी समज 1.00 लायल्ली जाल्यार एक पिपा फाटल्यान कितलो मेळटा आमकां? $10, रायट. एक पिपा फाटल्यान $10 मेळटा आमकां. $10 इंटू 10 पिप्स, दॅट इज $100 मेळटा आशिल्ले आमकां. हीच ट्रेड आमी एक लॉट सायज लायली जाल्यार. सेम वे 2 लायल्ली जाल्यार $20 इंटू 10 पिप्स, दॅट इज $200 आमकां मेळटा आशिल्ले. आतां तुमी नोटीस केलें आसतलें की एक लॉट सायज म्हळ्यार आमकां सेम पीप मुवमेंटाचे $100 मेळटा. तुमी लक्षान दवरा की जेन्ना ऑपोजीट डायरेक्शनान जेन्ना वयतले 10 पिप्स मायनसान गेले जाल्यार हांगा $100 तुमचे लॉसी जावपाक शकता. सो आतां आमी ट्रेडिंगाच्या सगळ्यात इम्पॉर्टंट एस्पेक्टाचेर लक्ष दिवया, दॅट इज रिस्क मॅनेजमेंट. एक ब्रोकराच्या सर्वेन अशें सांगलां की अरावंड 71% लोक ट्रेडिंगान पयसो आपल्याला वडयता. ते लोक कित्याक पयसो वडयता ते आमी आतां पळोवन घेवया. आनी जे 30% लोक कन्सिस्टंटली कसो पयसो करता, कित्या खातीर पयसो करता पावता ते आमी पळोवन घेवया. सो ते खातीर 30% जे लोक आसा ते आपलो रिस्क मॅनेजमेंट बरे पैकी करता, रायट. सो हो एक बेजीक रिस्क मॅनेजमेंटाचो स्ट्रक्चर आसा जो तुमी फॉलो, जर तुमकां कन्सिस्टंटली प्रॉफिट्स करपा जाय जाल्यार हो तुमी स्ट्रक्चर फॉलो करपाचो खूब गरजेचो आसा. ओके. सो फर्स्ट म्हणल्यार इफ तुमचो अकाउंट अरावंड $100 टू फर्स्ट थिंग इज $100 सकयल जर तुमकां अकाउंट करपाक आसा जाल्यार तुमी इट इज बेटर तुमी ट्रेडिंग करनाकात, कित्याक इट इज व्हेरी लो अमावंट, तुमी मॅनेज करपाक शकपाना, डिफिकल्ट जाता. ओके. सो कन्सिडरींग अरावंड $100 to $500 तुमचो अकाउंट आसा जाल्यार तुमी बेजिकली 0.01 लॉट सायजीचे वयर ट्रेडिंग लावप ना, दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन. आनी एक टायमा भितर मॅक्झिमम 2 किंवा 3 ट्रेड्स ओपन आसपाक जाय. ग्रुपान कितली सिग्नल येवं, दिसा 10 सिग्नल येया पसून तुमच्यो एक टायमार एक्टीव 2 ते 3 ट्रेडी ओपन आसपाक जाय. ओके. हेजी रिजन तुमकां हांव सांगता कित्याक तें. सेकेंड इज अरावंड तुमचो 500 to 800 आसा जाल्यार तुमी 0.02 ची लॉट सायज वील बी अ बेटर आनी मॅक्झिमम 2 ते 3 ट्रेड्स ओपन आसपाक जाय. थर्ड इज $800 to $1000 तुमचो जर अकाउंट आसा जाल्यार तुमी 0.03 लॉट सायज लावपाक शकता लोवेस्ट रिस्काचेर, आनी सेम वे मॅक्झिमम 2 ते 3 ट्रेड्स ओपन आसल्यार ओके आसा. आनी 1000 प्लस आसा देन तुमी 0.05 एंड अबाव लॉट सायज तुमी लावूं शकता. एंड सेम टायम
रिमेंबर दॅट मॅक्झिमम 2 ते 3 ट्रेड्स ओपन आसपा जाय. आतां जशें हांवें तुमकां सांगलें मॅक्झिमम 2 ते 3 ट्रेड्स ओपन आसपा जाय एट अ टायम. तेजे वयर ओपन करपा मेळना आमकां ओपन करपा मेळटा मॅक्झिमम कितल्योय ट्रेडी आमकां एक टायमार ओपन दवरुपा मेळटा. ब्रोकर कसलेंच रिस्ट्रिक्शन दवरना. बट आमी कित्याक करचें न्ही. सो मार्केट आसा ते 3 पार्टाचेर चलता. एक टॅक्निकल एनालिसीस, एक फंडामेंटल एनालिसीस आनी एक जिओ पॉलिटिकल. आतां टॅक्निकल एनालिसीस म्हळ्यार कितें जे आमी चार्ट्स पळोवन प्रायस एक्शन पळोवन इंडिकेटर्स पळोवन जे आमी ट्रेडींग करता ताका टॅक्निकल एनालिसीस म्हणटा. सेम वे थोडे न्यूज पळोवन ट्रेडींग करता. म्हणल्यार आयज युएसान आपले बॉन्ड हाडले रायट. सो तेन्ना US करन्सीची पॅर्साचे जे सगळो व्हॅल्यू वयर सकयल जावपाक शकता रायट. कोरोना व्हायरस बी हो एक न्यूज. आतां ग्लोबल पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरसा खातीर मार्केट वयर सकयल जालें रायट. सेम वे जेन्ना अरावंड ऑक्टोबर नोव्हेंबर इराक आनी USाची वॉर जाल्लें ऑयल प्रायजा खातीर तेन्ना मार्केट कंडिशन जाता. आनी जिओ पॉलिटिकल म्हणल्यार बेजिकली खंयच्याय कंट्रीन अर्थक्वेक जालो. सपोज जपानान अर्थक्वेक जालो जाल्यार थंयची इकॉनॉमी हालपाक शकता. सो तेन्ना मार्केटान मातसो वयर सकयल जाता रायट. सो हे 2 ते 3 ट्रेड्स कित्याक ओपन आसपा जाय एट अ टायम. तेज्यानी वयर कितें आसपा जायना. जितले म्हळ्यार टॅक्निकल एनालिसिसाचें मार्केट चलतलें न्ही ह्यो तुमची कितल्योय ट्रेडी ओपन आसल्यो न्ही तुमची हिट रेशियो चड आसतलो सदां. बट सपोज आयज पयर रशियेन व्हायरस कोविडाचे खातीर वॅक्सीन रेडी केलें रायट. त्या न्यूजा खातीर मार्केट हाल्लें. गोल्ड 200 पॉयंटांनी देंवलें. सो आतां कितें जाता तुमची 2 ते 3 ट्रेडी ओपन आसा आनी कितें असो अनएक्सपेक्टेड न्यूज आयलो खंय अर्थक्वेक आयलो तेन्ना मार्केट वयर सकयल जालें जाल्यार ह्यात तुमी 2 किंवा 3 ट्रेडा भितरच तुमचें लॉस आसा कितें आसा तें तुमी मेंटेन जावपा जाय. म्हणून आतां तुमची 10 ट्रेड्स ओपन आहा आनी एक कितें न्यूज आयलो आनी 10 ट्रेडी अफेक्ट जालो जाल्यार तुमचो 10 ट्रेडी लॉसान गेलो जाल्यार तुमचो एक टायमाचेर चड लॉस जातलो रायट. म्हणून आमी कितें सजेस्ट करता की तुमी एट अ टायम 2 ते 3 ट्रेड्स मॅक्झिमम 3 ट्रेड्स ओपन आसच्यो. कित्या खातीर न्यूज किंवा कितें अर्थक्वेक येता जिओ पॉलिटिकल कितें रिजन आसता त्या खातीर मॅक्झिमम तुमी 2 ते 3 ट्रेड्स ओपन दवरच्यो एक टायम. जेन्ना आमी रिस्क मॅनेजमेंटा बद्दल उलयता तेन्ना आमी तकल्यान एक अशें दवरुपा जाय की आमी मायंडसेटूय तसो दवरुपा आमचें थिंकींगूय तशें दवरुपा जाय. जेन्ना आमी लॉट सायज लायता आमकां खबर आसा जेन्ना तूं लॉट सायज व्हडले लायता आमकां रिवॉर्ड खूब आसा रायट. 10 पिप्साचेर तूं 10 सेंटाचे लॉट सायजीन तूं $1 करपाक शकता थंय तूं $1 लॉट सायजीन $10 करपाक शकता रायट. बट आमी आमचो मायंडसेट असो दवरुपा जाय की एवरी ट्रेडीन तूं जेन्ना एंटर जाता तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की बाबा आपल्यालो स्टॉप लॉस हिट जालो जाल्यार आपल्याक कितली लॉस जातलो हें पयलीं आमी कॅल्कुलेट करपाक जाय. ओके. सो एक ट्रेड एग्जांपल सांगता तुमकां हांव आनी रायट. सो एक ट्रेड एग्जांपल एक ट्रेड येयल्या आतां सपोज तुमकां एक ट्रेड आयल्या ओके युरो USD एंट्री पॉयंट कितलो 1.1842 SL दिला आमकां 1.1822 आनी TP दिला 1.1882 रायट. आतां ह्या ट्रेडा भितर एंटर जावचे पयलीं आमी SL कितलो आसा तो पळोवपाक जाय. एंट्री पॉयंट 42 आसा SL 22 आसा रायट. सो हेजो डिफरन्स कितलो 20 पिप्स रायट. हो आमचो SL जालो. TP कितलो आसा 40 पिप्स रायट. सो सपोज ह्या ट्रेडी तुमी आतां एंटर जाले आनी ट्रेड SL हिट जाली जाल्यार आमचे कितले वयतले 20 पिप्स वयतले आनी इफ TP हिट जालो जाल्यार आमकां 40 पिप्स मेळटले. हेजो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आसा 1:2 म्हणल्यार आमी 20 पिप्स रिस्क घेता 20 पिप्स रिस्क करता फॉर 40 पीप गेन रायट. सो बेजिकली एक नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शूड बी 1:2. आतां 20 पिप्स SL आसा. सो सपोज आमी आतां 0.01 ट्रेड लायली ओके SL दिस TP. सपोज आतां आमी 0.01 ट्रेड लायली आनी आमची ट्रेड समजा ही SL हिट जाली. SL हिट जाली जाल्यार आमचे कितले पयशे वयतले 0.01 SL हिट जाले जाल्यार आमकां 20 पिप्साच आसा 20 पिप्स आसा म्हणटकीर $2 लॉस जातले. सो पयलीं आमी मनाची तयारी करपा जाय. सपोज ही ट्रेड हिट जाली SL हिट जाली आनी आपली $2 गेले जाल्यार ते $2
आपली रिस्क मॅनेजमेंटा भितर बसपाय. $2 गेल्यार आपल्याक चड फरक पडपा जायना, रायट. सो 0.01 लायली. SL हिट जाले जाल्यार $2 वयतले. TP हिट जाले जाल्यार आमकां $4 मेळटले, रायट. सेम ट्रेड हांव 0.02 लायता लॉट सायज. SL हिट जाली जाल्यार $4 वयतले. TP हिट जाली जाल्यार म्हाका $8 मेळटले, रायट. सो सदां आमी आनी एक एग्जांपल दिता तुमकां. 0.10 आमी लायली. सपोज SL हिट जालो जाल्यार आमचे $20 वयतले आनी TP हिट जाली जाल्यार आमकां $80 मेळटले. आतां ह्या एग्जांपलान $80 आमकां प्रॉफीट खूब दिसतलो, रायट. बट हे बी आनी $80 खूब दिसता आनी $8 कमी दिसता, रायट. सो सदां आमी मनाची अशी तयारी करपा जाय की सपोज ती 0.10 लॉट सायज जाली आनी तुका लॉस जालें जाल्यार तुका $20 लॉस जाता, रायट. हे $20 लॉस करून घेवपाची जर समज तुजी तयारी आसा जाल्यार तूं 0.10 लॉट सायज लावूंक शकता, ना जाल्यार 0.02 किंवा 0.01. सो आमी सदां लॉस कितलो कमी जाता ताजेर चड लक्ष दिवपा जाय देन कितलो आपल्याक गेन चड जाता, रायट. आनी एक वे आसा जितून आमी आमची लॉस कमी करपाक शकता, रायट. ती आमी आतां डिस्कस करया. सो आतां ह्या एग्जांपलान जस्ट तुमकां सांगलें की 40 पिप्साचें टार्गेट आसा आनी 20 पिप्साचें स्टॉप लॉस आसा. मोस्ट ऑफ द टायम कितें जाता, मार्केट वयर वयता आमच्या डायरेक्शना. सपोज हे 40 पिप्स हांगा, दीस इज 20 पिप्स, दीस इज अवर एंट्री, ओके. सो जाता कितें, मार्केट 20 पिप्सा कडेन वयता आनी मागीर सकयल येता आनी तुगेलो SL हिट जाता, रायट. हें अवॉयड करपाक एक स्ट्रेटजी आसा, ती म्हणजे कशें. आतां आमचें टार्गेट कितलें आसा, 40 पिप्स, रायट. आमी कितें करप, जेन्ना मार्केट आमची टार्गेटाची 50% कडेन पावता, फॉर एग्जांपल दीस इज अवर एंट्री, रायट. सो एग्जांपल दिता, हांगा आमचें टार्गेट 40 पिप्स, दीस इज 20 पिप्स, हांगा आमची एंट्री आसा आनी हांगा आमचो SL आसा, ओके. जेन्ना मार्केट टार्गेटाची 50% पावता, 20 पिप्स म्हळ्यार टार्गेटाचे 50% जाले, तेन्ना आमी कितें करप, SL आसा पळय तो एंट्रीच्या वयर हाडून दवरप, ओके. दीस इज अवर एंट्री. वेन द मार्केट 50% आमच्या डायरेक्शनान येता तेन्ना आमी SL आसा तो एंट्रीच्या वयर हाडून दवरप, रायट. आतां हांगा 2 कंडिशन जावपाक शकता. एक, मार्केट वयर वयतलें आनी आमचो TP हिट जातलो, तुमकां प्रॉफीट जातलें, रायट. सेकेंड कंडिशन कितें, मार्केट वयर वचता आसतना हांगच्यान रिवर्स जावन सकयल वयतलें ओरिजिनल SL कडेन. सो इफ सपोज फर्स्ट कंडिशन जालें जाल्यार आमकां प्रॉफीट आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. सपोज सेकेंड कंडिशन जालें जाल्यार आमची ट्रेड एंट्री पॉयंटा कडेन क्लोज जातली. त्या कारणान जातलें कितें, आमकां प्रॉफीट जावपा ना चड, बट आमकां लॉसूय बी जावपा ना. आमचें नो प्रॉफीट नो लॉसान ट्रेड क्लोज जातली. सो सपोज आमकां कॅपिटल आमचो सेव करपा जाय जाल्यार दीस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी. प्रॉफिटान मार्केट वचपा लागले, आमची 50% प्रॉफीट कडेन मार्केट पावले की आमी SL आसता तो एंट्री पॉयंटाच्या वयर हाडून दवरपाचो. हॅलो फ्रेंड्स, सो आज आमी आमचे फॉरेक्साचे अलर्ट्स कशे येता ते पळोवया आनी कशें कॉपी पेस्टिंग करपाचें ते आमी पळोवया आज. फर्स्ट पळय हांगा फॉरेक्स अलर्ट म्हणून एक अलर्ट येयल्लो आसा, सेल GBP USD, ओके. सो आतां आमी कितें करपाचें, फर्स्ट थिंग इज MT4 वचपाचें, GBP USD सोदपाची, ओके. GBP USD पळय हांगा आसा. सो तेजे लॉंग प्रेस करपाचो, न्यू ऑर्डर करपाची. एक फास्ट स्ट्रेटजी हांव तुमकां सांगता. मेन म्हणल्यार कारण सगळ्यांत फर्स्ट इम्पॉर्टंट आमची लॉट सायज. खंयची ट्रेड लावचे पयलीं सगळ्यांत फर्स्ट आमी लॉट सायज पळोवपा जाय, रायट. सो 0.01 केली आनी लॉट सायजीची कॅल्क्युलेशन तुमकां ऑलरेडी सांगलें आसा फाटल्यान. सो ती त्या प्रमाणे तुमी लॉट सायज सिलेक्ट करपाची. आतां GBP USD सांगलें कितें आमकां सेल कर म्हणून. सो GBP USD करपाची. ही कालची ट्रेड आसा, सो एंट्री पॉयंट मे बी डिफरंट आसतलो. सो सेल कर सांगला.
सगळ्यात पयली लॉट सायज पळोवपाची आनी डायरेक्ट सेल करून सोडपाची. ओके, सो ही ट्रेड ओपन जाल्ली आसा. आतां आमकां SL आनी TP घालपा जाय. तो आमी मागीर घालपाक मेळटा. अशें कित्याक करचें, सो दॅट आमचो टायम वेस्ट जायना आनी आमकां बरें एंट्री पॉयंट मेळटा. म्हणून आमी पयलीं डायरेक्ट सेल किंवा बाय दिलें तें करपाचें. आनी आतां आमकां SL आनी TP घालपाक जाय. सो हांगा ट्रेड खंयची ओपन आसा ती हांगा दिसता. तेजेर लॉंग प्रेस करपाचें, मॉडिफाय ऑर्डर करपाचें. आतां मॉडिफाय ऑर्डरान हांगा येवपाचें. सो आमकां SL कितले दिला, 1.32.82. सो हांगा 1.32.82 घालपाचो. TP हांगा 2 TP दिल्ले आसा. तुमकां सांगला TP कशें लावप, ऑलरेडी तुमकां सांगला TP 2 TP आसल्यार कशी तुमी लावपाक शकता ते तुमकां सांगला त्या प्रमाणे. आतां आमी हांगा TP1 लावया. TP1 इज 1.2990. 1.2990 रायट. मॉडिफाय करपाचें जालें. आनी एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट जो आसा तो आसा बीड आनी आस्क प्रायस. आतां तुमी हांगा नोटीस करता आसतले वयर 2 रेटी आमकां दिसता. एक 1.3099 आनी एक आसा 1.3102 रायट. सो ह्यो आतां रेटी खंयच्यो, हेका बीड आनी आस्क प्रायस म्हणटा. जी लेफ्ट सायडीन आसा ती बीड प्रायस आनी जी रायट सायडीन आसा ती आस्क प्रायस. सो जेन्ना तुमी बाय करतले तेन्ना तुमकां आस्क प्रायस आसा ताजेर तुमची ट्रेड, तो तुमचो एंट्री पॉयंट आसतलो. आनी जेन्ना तुमी सेल करतले तेन्ना आस्क प्रायस दॅट इज जो लेफ्ट सायडच्यान जो आसा रेट तो तुमचो एंट्री पॉयंट जातलो. आनी हेजे मदीं जो डिफरन्स आसता थंय आपले ब्रोकर आपली कमिशन घेता सदां. ओके, सो हें मातशें तुमी लक्षांत दवरा. तुमचो एंट्री पॉयंट आसता सदां बाय करता तेन्ना बीड प्रायजाचेर, आस्क प्रायजाचेर लागतलो आनी सेल करता तेन्ना सदां बीड प्रायजाचेर तुमचो एंट्री पॉयंट येतलो. आनी दुसरी गजाल, हांगा तुमी नोटीस केला आसतलें लेफ्ट सायडीच्यान जो वॅल्यू आसा तेजी पोंदा रेड लायन आसा आनी रायट सायडीच्यान जे आसा ताजे पोंदा ग्रीन लायन आसा. जे सदांच सिग्नल बाय आसूं किंवा सिग्नल सेल आसूं आमी TP आसता तो सदां ग्रीन सायडीच्यानूच लावप आनी SL आसता तो सदां रेड अंडरलायन केल्लो आसा थंयच आमचो SL येतलो. सिग्नल बायाची येवं किंवा सिग्नल सेलाची येवं, SL आसता सदां रेड सायडीच्यान येतलो आनी TP आसता सदां ग्रीन सायडीच्यान येतलो. सो आतां पार्शल क्लोज म्हळ्यार कितें, पार्शल क्लोज म्हळ्यार आमची ट्रेड आमी हाफ जी ट्रेड लायल्या, सपोज 0.02 लॉट सायज ट्रेड लायल्या आनी आमची प्रॉफिटान आसा किंवा लॉसान आसा, आमच्यान ती हाफ ट्रेड क्लोज करपाक मेळटा. सो दॅट तूं लॉसान आसा जाल्यार तुमगे लॉसूय तुमी कमी करपाक शकता, प्रॉफिटान आसा जाल्यार तुमी हाफ प्रॉफीट ऑलरेडी बूक करून एक रनिंग एक ट्रेड ओपन दवरपाक शकता रायट. त्या खातीर आमी पार्शल क्लोज करप आसता. सो आतां पार्शल क्लोज आमी कशें करप, लॉंग प्रेस करून धरप, क्लोज ऑर्डर करपाचें. आतां जेन्ना क्लोज ऑर्डर करता तेन्ना हांगा वयर तुमी लॉट सायज पळया 0.02 दाखयता. सो 0.01च्यानी जी लॉट सायज वयर आसतली थंय आमकां सदां लॉट सायज देंवोवपाक मेळटा. आतां 0.02ची आमी कमी करपाक शकता. सो हो मायनस सायन आसा ताजेर क्लिक करप. सो आतां ती 0.01 जाली. तुमी आतां पळया टोटल एक्चुअल प्रॉफीट कितलें आसा, 30 सेंट्स समथींग. सो जेन्ना हांव तें 0.01 करता तें हाफ जाता रायट. सो हांव 0.01 करून हाफ ट्रेड क्लोज करता. ओके, सेकंड हाफ म्हाजी ट्रेड ऑलरेडी चालू आसा. आमी जाय तेन्ना SL आसता एंट्री पॉयंटा कडेन हाडून TP2 TP3 कितेंय लावन दवरुपा जाता. सो इफ ट्रेड सकयल बसून आयली किंवा आतां वयर बसून गेली जाल्यार आमची प्रॉफिटान किंवा नो प्रॉफीट नो लॉसान ट्रेड क्लोज करपाक मेळटा, क्लोज जाता. सो आतां आमी टेलिग्राम चॅनला खातीर सेपरेट रिंगटोन कसो दवरचो हें पळोवया. सेपरेट रिंगटोनाचें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमकां खूब नोटिफिकेशन येता दिसा, तितूंत भितर अलर्ट्साचे खंयचे ते कळपाना. ते आमी डिस्टिंग्वीश जावपा खातीर आयज रिंगटोन आपल्या चॅनला खातीर कसो चेंज करचो तें पळोवया. सगळ्यात पयलीं टेलिग्राम ओपन करपाचो, सेटिंगान वचपाचें, नोटिफिकेशन एंड सावंड्सान वचपाचें. हांगा चॅनल्सांक वचपाचें आनी हांगा जो सावंड दाखयला रायट ताजेर क्लिक करून तुमकां जाय तो तुमी हांगा तुमच्या फायल मॅनेजराक खंयचो सावंड आसा तुमकां आवडत तो रिंगटोन तुमी दवरुपा जाता. व्हडलोसो दवरा सो दॅट तुमकां कळटलो. आनी ओके,
इम्पॉर्टन्स आसा तो सदां अर्जंट दवरा, सो दॅट जस की अलर्ट्स येतनाच तुमकां तो रिसीव जातलो. आनी वायब्रेशनूय बी डिफॉल्ट दवरा. हॅलो फ्रेंड्स, सो आज आमी आमचे फॉरेक्साचे अलर्ट्स कशे येता ते पळोवया आनी कशें कॉपी पेस्टिंग करपाचें ते आमी पळोवया. आज फर्स्ट पळय हांगा फॉरेक्स अलर्ट म्हणून एक अलर्ट येयल्लो आसा, सेल GBP USD. ओके, सो आतां आमी कितें करपाचें, फर्स्ट थिंग इज MT4 वचपाचें, GBP USD सोदपाची. ओके, GBP USD पळय हांगा आसा, सो तेजे लॉंग प्रेस करपाचो, न्यू ऑर्डर करपाची. एक फास्ट स्ट्रॅटजी हांव तुमकां सांगता. मेन म्हणल्यार कारण सगळ्यांत फर्स्ट इम्पॉर्टंट आमची लॉट सायज. खंयची ट्रेड लावचे पयलीं सगळ्यांत फर्स्ट आमी लॉट सायज पळोवपाक जाय. रायट, सो 0.01 केली आनी लॉट सायजीची कॅल्क्युलेशन तुमकां ऑलरेडी सांगलें आसा फाटल्यान, सो ती त्या प्रमाणे तुमी लॉट सायज सिलेक्ट करपाची. आतां GBP USD सांगलें कितें आमकां सेल कर म्हणून, सो GBP USD करपाची. ही कालची ट्रेड आसा, सो एंट्री पॉयंट मे बी डिफरंट आसतलो. सो सेल कर सांगला. सगळ्यांत पयलीं लॉट सायज पळोवपाची आनी डायरेक्ट सेल करून सोडपाची. ओके, सो ही ट्रेड ओपन जाल्ली आसा. आतां आमकां SL आनी TP घालपा जाय, तो आमी मागीर घालपाक मेळटा. अशें कित्याक करचें, सो दॅट आमचो टायम वेस्ट जायना आनी आमकां बरें एंट्री पॉयंट मेळटा. म्हणून आमी पयलीं डायरेक्ट सेल किंवा बाय दिलें तें करपाचें. आनी आतां आमकां SL आनी TP घालपाक जाय. सो हांगा ट्रेड खंयची ओपन आसा ती हांगा दिसता, तेजे लॉंग प्रेस करपाचें, मॉडिफाय ऑर्डर करपाचें. आतां मॉडिफाय ऑर्डरान हांगा येवपाचें. सो आमकां SL कितले दिला, 1.32.82. सो हांगा 1.32.82 घालपाचो. TP हांगा 2 TP दिल्ले आसा. तुमकां सांगला TP कशें लावप, ऑलरेडी तुमकां सांगला TP 2 TP आसल्यार कशें तुमी लावपाक शकता ते तुमकां सांगला त्या प्रमाणे. आतां आमी हांगा TP1 लावया. TP1 इज 1.2990. 1.2990. रायट, मॉडिफाय करपाचें जालें. आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट जो आसा तो आसा बीड आनी आस्क प्रायस. आतां तुमी हांगा नोटीस करता आसतले वयर 2 रेटी आमकां दिसता, एक 1.3099 आनी एक आसा 1.3102. रायट, सो ह्यो आतां रेटी खंयच्यो, हेका बीड आनी आस्क प्रायस म्हणटा. जी लेफ्ट सायडीन आसा ती बीड प्रायस आनी जी रायट सायडीन आसा ती आस्क प्रायस. सो जेन्ना तुमी बाय करतले तेन्ना तुमकां आस्क प्रायस आसा ताजेर तुमची ट्रेड, तो तुमचो एंट्री पॉयंट आसतलो. आनी जेन्ना तुमी सेल करतले तेन्ना आस्क प्रायस, दॅट इज जो लेफ्ट सायडच्यान जो आसा रेट, तो तुमचो एंट्री पॉयंट जातलो. आनी हेजे मदीं जो डिफरन्स आसता थंय आपले ब्रोकर आपली कमिशन घेता सदां. ओके, सो हें मातशें तुमी लक्षांत दवरा. तुमचो एंट्री पॉयंट आसता सदां बाय करता तेन्ना बीड प्रायजाचेर, आस्क प्रायजाचेर लागतलो, आनी सेल करता तेन्ना सदां बीड प्रायजाचेर तुमचो एंट्री पॉयंट येतलो. आनी दुसरी गजाल, हांगा तुमी नोटीस केला आसतलें लेफ्ट सायडीच्यान जो वॅल्यू आसा तेजे पोंदा रेड लायन आसा आनी रायट सायडीच्यान जे आसा ताजे पोंदा ग्रीन लायन आसा. जे सदांच सिग्नल बाय आसूं किंवा सिग्नल सेल आसूं, आमी TP आसता तो सदां ग्रीन सायडीच्यानूच लावप आनी SL आसता तो सदां रेड अंडरलायन केल्लो आसा थंयच आमचो SL येतलो. सिग्नल बायाची येवं किंवा सिग्नल सेलाची येवं, SL आसता सदां रेड सायडीच्यान येतलो आनी TP आसता सदां ग्रीन सायडीच्यान येतलो. सो आतां पार्शल क्लोज म्हळ्यार कितें, पार्शल क्लोज म्हळ्यार आमची ट्रेड आमी हाफ जी ट्रेड लायल्या, सपोज 0.02 लॉट सायज ट्रेड लायल्या आनी आमची प्रॉफिटान आसा किंवा लॉसान आसा, आमच्यान ती हाफ ट्रेड क्लोज करपाक मेळटा. सो दॅट तूं लॉसान आसा जाल्यार तुमगे लॉसूय तुमी कमी करपाक शकता, प्रॉफिटान आसा जाल्यार तुमी हाफ प्रॉफीट ऑलरेडी बूक करून एक रनिंग एक ट्रेड ओपन दवरपाक शकता. रायट, त्या खातीर आमी पार्शल क्लोज करप आसता. सो आतां पार्शल क्लोज आमी कशें करप, लॉंग प्रेस करून धरप, क्लोज ऑर्डर करपाचें. आतां जेन्ना क्लोज ऑर्डर करता तेन्ना हांगा वयर तुमी लॉट सायज पळया 0.02 दाखयता. सो 0.01च्यानी जी लॉट सायज वयर आसतली थंय आमकां सदां लॉट सायज देंवोवपाक मेळटा. आतां 0.02ची आमी कमी करपाक शकता. सो हो मायनस सायन आसा ताजेर क्लिक करप. सो आतां ती 0.01 जाली. तुमी आतां पळया टोटल एक्चुअल प्रॉफीट कितलें आसा, 30 सेंट्स समथींग. सो जेन्ना हांव तें 0.01 करता तें हाफ जाता. रायट,
सो हांव 0.01 करून हाफ ट्रेड क्लोज करता. ओके. सेकंड हाफ म्हाजी ट्रेड ऑलरेडी चालू आसा. आमी जाय तेन्ना SL आसता एंट्री पॉयंटा कडेन हाडून TP2 TP3 कितेंय लावन दवरुपा जाता. सो इफ ट्रेड सकयल बसून आयली किंवा आतां वयर बसून गेली जाल्यार आमची प्रॉफिटान किंवा नो प्रॉफिट नो लॉसान ट्रेड क्लोज करपाक मेळटा, क्लोज जाता. सो आतां आमी टेलिग्राम चॅनला खातीर सेपरेट रिंगटोन कसो दवरचो हें पळोवया. सेपरेट रिंगटोनाचें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमकां खूब नोटिफिकेशन येता दिसा, तितूंत भितर अलर्ट्साचे खंयचे ते कळपाना. ते आमी डिस्टिंग्वीश जावपा खातीर आयज रिंगटोन आपल्या चॅनला खातीर कसो चेंज करचो तें पळोवया. सगळ्यांत पयलीं टेलिग्राम ओपन करपाचो, सेटिंगान वचपाचें, नोटिफिकेशन एंड सावंड्सान वचपाचें, हांगा चॅनल्सांक वचपाचें आनी हांगा जो सावंड दाखयला रायट ताजेर क्लिक करून तुमकां जाय तो तुमी हांगा तुमची फायल मॅनेजराक खंयचो सावंड आसा तुमकां आवडत तो रिंगटोन तुमी दवरुपा जाता. व्हडलोसो दवरा सो दॅट तुमकां कळटलो. आनी ओके, इम्पॉर्टन्स आसा तो सदां अर्जंट दवरा सो दॅट जस की अलर्ट्स येतनाच तुमकां तो रिसीव जातलो. आनी वायब्रेशनूय बी डिफॉल्ट दवरा.